karon din sa kuan guys, kani kag CDO guys din sa Maria Rina. May dera ako mga kuan guys. Dera guys. Ilang mundo guys, ang siginting guys. So, morning guys. Kuha kami sa mga kauban guys. Na to. Okay. Namin din sa patinganan sa pan guys. Maria Rina Hospital. Pagpa-check up guys. Among monthly check up. So, that's all for today guys. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.